পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দৃশ্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আজ জানব কারা এই দলে যুক্ত হচ্ছেন এবং কেন। পরিবর্তন বার্তা দেখাবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির পরিবর্তন আহ্বান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই নতুন সদস্যদের যোগদান কংগ্রেসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় নেতারা এবং যুবকরা, যারা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আহ্বান বদলাবে অথবা পুনরাবৃত্তি থাকবে। তাদের দাবি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন। তারা কংগ্রেসের ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। তবে প্রশ্ন উঠছে, কি এই পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের জন্য নতুন দিগন্ত খুলবে, নাকি এটি শুধুমাত্র একটি পুনরাবৃত্তি? বিশেষ হলেন ডক্টর প্রসেনজিৎ বসু। ওনার পরিচয়, তিনি অনেক আন্দোলন সহ পরিবেশ, এনআরসি সঙ্গে জড়িত আছেন। বিজেপি এবং আরএসএস প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। আজ রামমোহন বলু যোগদান কর্মসূচির মাধ্যমে যোগদান করেন। এই যোগদান কর্মসূচির উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্যরা এবং কর্মী সমর্থক সহ রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর সৈয়দ নাসির হোসেন, গুলাম আহমেদ মীর, সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর কানহাইয়া কুমার, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি ডক্টর শুভঙ্কর সরকার সহ বরিষ্ঠ সদস্যরা। গুলাম আহমেদ মীর, সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সহকর্মীর সামনে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী নাও প্রস্তাব রাখেন এবং ফাইন্যান্স মন্ত্রী হিসেবে নতুন সদস্য ডক্টর প্রসেনজিৎ বসু। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নির্বাচন এজেন্ডা বিজেপি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিরোধ এবং এসআইআর, সিএএ, এনআরসি থাকবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডক্টর কানহাইয়া কুমার বলেন, এই এসআইআর শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জন্য এসেছিলেন এনডিএ সরকার। এনডিএ এর সরকার পরিচালক বর্গ সরকারের ডিপার্টমেন্ট প্রশাসনকে ব্যবহার করছেন, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে, তাই ভোট চুরি করে জিতেছে, ভোট চোর গদ্দি চোর স্বাক্ষর প্রচারণা করেন। বিহার জন্য এসআইআর ছিল না, এটা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য জন্য ছিল, এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ছিল, প্রত্যেক ঘরে রেশন থেকে বঞ্চিত করার জন্য ছিল। দলীয় নেতারা বলছেন, নতুন সদস্যদের আগমনে কংগ্রেসের শক্তি বাড়বে এবং এটি একটি নতুন সম্ভাবনার সূচনা করবে। তবে বাস্তবতা কিভাবে প্রতিফলিত হবে, সেটাই দেখার বিষয়। আপনার মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না। আপনি কি মনে করেন, এই নতুন সদস্যদের যোগদান কংগ্রেসের জন্য সফলতা নিয়ে আসবে? ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। कोई लंबा जलसा नहीं है, तो बोर होने मैं उनका खाली वेलकम करूंगा। इस सभा में हमारे साथ ऑल इंडिया मेंबर पार्लियामेंट और राज्य कांग्रेस कमेटी के बिहाफ से नेशनल आज के उन्होंने अपनी छाप अपनी काबिलियत से पूरे देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट प्रसन्नजीत बोस जी, यहाँ वेस्ट बंगाल कांग्रेस के सीनियर लीडर अमिताभ चक्रवर्ती जी के सभी साथी और हमारे सामने मौजूद कितनी अट्रैक्टिव है, जिसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तीन वर्किंग कमेटी के मेंबर वाले फ्यूचर के लिए आने वाले खासकर 2024 के चुनाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस हाल से, जिसका अपना भी एक इतिहास है। हमारी पार्टी में कोई पोस्ट पर नहीं है, मगर दिल में 15 साल के टीएमसी के रूल से भी खुश नहीं है, नहीं हुई, करप्शन को रोकथाम नहीं कर पाई। अगर मैं इतना ही बोलूं इस इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल तबके से जो आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, समझते हैं प्रोग्राम, समझते हैं देश को, समझते हैं प्रदेश को, समझते हैं, और इसलिए अगर जिसने अपने 30-40 साल बिना किसी पावर के सिर्फ कांग्रेस
और अगर हमारा आने वाला चीफ मिनिस्टर शुभंकर सरकार हो, ये टाटा बिरला का बेटा नहीं है, ये किसी में पैदा हुआ है कांग्रेस वर्कर, और जिस दिन भगवान वोट देगा तो वो कांग्रेस के जब अपने पार्टी के लिए कोई आदमी वो अपने देश और प्रदेश के लोगों के लिए इक्तिसादियात को समझने वाला उस इकोनॉमिक मिनिस्टर बंगाल का हो, ये सोच सकता है हम इनको खाली 4 दिन का झंडा उठाकर घुमाने के लिए नहीं दे रहे, हम एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो बंगाल की जरूरत है। पहले 35 साल एक रिजिम ने बंगालियों को पीसा, और अब 15 साल से दूसरी जमात पीस रही है और जुल्मों का शिकार रहा, मगर इतनी तबाही उस कश्मीर के अंदर भी नहीं है जो तबाही यहाँ वेस्ट बंगाल में। एक एक आदमी में वो होशियार आदमी अपना वोट किसी गलत हाथ में नहीं, कश्मीर का आदमी निकलने के लिए वो खुद निकलता है और पोलिंग पर खड़ा रहकर अपना वोट, तो घर से ही नहीं निकलोगे, और फिर कोई किसी जमात का कोई इस्तेमाल किया, उस दिन बंगाल का तकदीर पर 1000 रुपए के लिए लाइन नहीं लगानी, और कांग्रेस जो कहती है करके दिखा। कर्नाटका में पिछले 2 साल में उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी नौकरियों को टाइम बाउंड करने के लिए, यहाँ का रोजगार पैदा करने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यहाँ के पहाड़ों में रहने वाले लोगों के जो शिकायतें वो दूर करने के लिए, यहाँ पर खोखे चलाने वाले सड़क अच्छी काबीना आने वाली हमारी कैबिनेट कैसे होगी, इसका हम वक्त से पहले ऐलान करेंगे, और बाकी ताकत आप लोगों के हाथ में है। आप उसी निजाम को चलाओगे या बदलाव करोगे, मैं इन बातों के साथ लगातार पिछले महीनों से यहाँ से बड़ी आवाज, चाहे वो आर्थिक मामला के, चाहे जो अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है। आज देश में इस तरह का वातावरण है, कहीं पर वोट चोरी की बात है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को खिलवाड़ की बात है, आम लोगों के साथ में नाइंसाफी की बात है। ऐसे में बहुत बड़ी आवाज़ अपने आप में है, जिसमें सारी सिचुएशन को देखकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है, जो गरीबों की आवाज़, जो किसानों की आवाज़, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज की आवाज़ दबाई जा रही है, उनको दबा जा रहा है, उन सब की आवाज़ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, उस लड़ाई में शामिल होने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी वेस्ट बंगाल में दर्जनों साथी के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ताकि वो राहुल गांधी जी को वेस्ट बंगाल में भी आगे बढ़ाए। और ज्वाइनिंग के लिए अभी हमारे आपके कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नगर पार्लियामेंट साहब, कन्हैया कुमार जी में आज एक बेहतरीन सभा में सारे साथी हमको संत मानना तो है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले भी काम किया, आज़ादी के बाद भी भारत को बनाने का काम किया। वेस्ट बंगाल में भी भाजपा जो प्रॉमिनेंट यहाँ पर मेमोरीज है वो कांग्रेस की दी हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे में आने वाले वक्तों में कांग्रेस मजबूत होगी, जनता साथ देगी, और हम तो ये ड्रीम लेकर चल रहे हैं, हम तो ये सोच लेकर चल रहे हैं कि आने वाली सरकार वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी जो अभी इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ प्रदेश में हमने न पिछली बार अलायंस किया, न लोकसभा में। आगे क्या होगा वो आगे जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब की बात है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तमाम तर कोशिश करेगी। लेफ्ट से चोट होगा या नहीं?
আজকে আমাদের দেশের সামনে সবথেকে বড় যে চ্যালেঞ্জ, কেন্দ্রে যে সরকার চালাচ্ছে তারা দেশের সংবিধানটাকে নষ্ট করছে, ধ্বংস করছে। তার সব থেকে বড় প্রমাণ, সংসদে এমন আইন পাস হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টকে যে আইনকে স্টে অর্ডার দিতে হচ্ছে, তার মানে সংবিধানের বিরুদ্ধে আইনটা। তাহলে এই ধরনের একটা সরকার চলছে, দেশের সংবিধানের ওপরে সংকট দেখা যাচ্ছে। তার জন্য সংবিধান বিরোধী সরকারকে বদলে এখানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তৈরি করতে হবে। একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তৈরি করতে পারে কংগ্রেস পার্টি, এবং রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পার্টি যে লড়াই লড়ছে সেই লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য বাংলা কংগ্রেসের যে সংগঠন রাজনৈতিকভাবে বাংলার মানুষ সংবিধান রক্ষার এই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াবেন, এবং এই লড়াইয়ে কংগ্রেসের যে ভূমিকা সেটা বাংলার মানুষ বুঝবেন, বুঝতে পারবেন। যখন রাজনৈতিক সমর্থন বাড়বে তখন কংগ্রেসের সংগঠনও বাড়বে এবং নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটবে। মানুষের ছেড়ে দিন। যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এবং আমাদের গণতন্ত্রের জন্য যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের আরো বেশ কিছু সাথী যারা সামাজিক কর্মী ছিলেন, সমাজকর্মী ছিলেন, তারাও আজকে যে কংগ্রেস, আমরা জানি যে কানাইয়া কুমারের কথা শোনা, আজকে সব থেকে যে বড় বিপদটা আমাদের সামনে আছে একটা দেশ হিসাবে, একটা সমাজ হিসাবে, যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে সংবিধানটা তৈরি হয়েছিল। এই প্রথমবারের জন্য এমন একটা সরকার, এর আগেও চেষ্টা করেছিল তারা, কিন্তু তখন কোয়ালিশন সরকার ছিল বাজপেয়ী আমলে, কিন্তু এই মোদী সরকার যে ধর্ম পালন করার ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে, এটা গ্যারান্টিড বাই দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। সেই ধর্মাবলম্বী ৭০ বছর ধরে এখানে ওয়াকফ সম্পত্তি কিভাবে ম্যানেজ হবে সেটা ওয়াকফের আইনে আগে যেই সম্প্রদায়ের সেই সম্পত্তি ফান্ডামেন্টাল রাইট, সেই আইনটাকে এরা বদলানোর চেষ্টা কি করছি না মুসলমানদের ভালোর জন্য করছি। ভাবুন, নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের ভালোর জন্য করছে, আপনি আগে হিন্দুদের ভালো করুন না। দাম পাচ্ছে না তার ফসলে, তাদের ভালো করুন, হিন্দু কৃষকদের ভালো করুন আগে। আপনাকে মুসলমানদের, আপনি কিরকম মুসলমানদের ভালো করেন সেটা 2002-তে গোটা পৃথিবীতে আপনাকে মুসলমানদের ভালো রাস্তা আছে। যে সংবিধান রক্ষার যে লড়াই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে কোটি কোটি মানুষ এই রাজ্যে এবং গোটা দেশে কংগ্রেসের এই লড়াইকে শক্তিশালী করবে, এই বার্তা দেওয়ার জন্য আজকের এই কর্মসূচি। हमारे फ्रंटल के लीडर, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, छात्र परिषद, और हमारे इस सबसे पहली बात तो ये कि आज यहाँ आपके बीच में जितना राजनीतिक कारणों से मौजूद है, उससे ज्यादा मैं सिर्फ राजनीति के लिए आज यहाँ नहीं आया, क्योंकि अगर राजनीति को देखूं तो मैंने सिर्फ राजनीतिक कारण से नहीं, दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता यूं है कि वो प्रधानमंत्री वाला नहीं, जहां जाते हैं वहां रिश्ता निकाल, वाकई दिल का रिश्ता है। एक तो पहले ही हमारे बड़े भाई नासिर साहब ने आपको कह दिया कि हम लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी के भी वहां पे लीडर रहे हैं। सिर्फ जेएनयू का रिश्ता नहीं है, बंगाल से भी एक रिश्ता है। बंगाल से रिश्ता ये है कि जिसका जिक्र विक्टर भाई कर रहे थे कि जब की बात शुरू हुई तो देश में सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहली सभा जो हमने की, हम तीनों लोग की, और नतीजतन की तमाम क्रोनोलॉजी समझाने के बावजूद जया साहब के पप्पा जो है सीए को लागू नहीं कर पाए, एनआरसी करा नहीं। মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস আগামী দিনে সবাই যাতে আমরা একসাথে ডিসিপ্লিন নিয়ে চলতে পারি। জয় হিন্দ।